2017 वर्सा सावन सुरू जावपी आरजीचो लढो मुखारय चलतलो, पूण आपूण वादळ मोडा सांबाळपाक अपेशी थारला अशें सांगून आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान आपल्या पदावेल्यान राजिनामो दिवपाचे जग जाहीर केले। मुखार सगळ्या प्रस्नांच्यो जापो पार्टी दितली मनोजान सांगले, पूण अजून मेरेन आमकां ताचो राजिनामो मेळूंक ना, पार्टीचो सचिव अजय खोलकारान सांगले। तुम्ही हे फाटल्या म्हयन्यात हे पळयत आसा की कितें एक वादळ, एक संकट एक आरजीचेर येयल्लें आसा आनी ह्या संकटाक लागून ह्या वादळाक लागून आयज खुबशे आमचे रेव्होल्युशनरी जावं, आमचे सपोर्टर्स जावं, वोटर्स जावं, वेल विशर जावं, हे सगळे चिंतेन आसा आनी टेन्शनान कशे की हे अशें कशें जालें आनी हे कशें जाता काय म्हणून। 2017 जेन्ना हे आंदोलन चालू जाल्लें, हे रेव्होल्युशन जेन्ना चालू जाल्लें तेन्ना एक प्युअरस्ट फॉर्मान हे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्लें आनी 2022 इलेक्शन येतेच एक रेव्होल्युशनरीचे कापास्ताद दवरून बोल्सान पयशे नासतना, पॉलिटिकल कसलोच बॅकग्राउंड नासतना आमी इलेक्शन कंटेस्ट केलें, 10% वोट शेअर घेतले, एक MLA निवडून हाडलो। हो पॉलिटिकल प्रोसेस चालू जाता जाता आमकां कळोकूच ना की हे जे रेव्होल्युशन आमी चालू केल्ले ते आतां एक पॉलिटिकल वेन फुडें वयता म्हणून आनी कॅल्क्युलेशन स्टार्ट जाली। हे रेव्होल्युशन केन्नाच पावर ग्रिडाक लागून चालू करूंक नासले, हे रेव्होल्युशन केन्नाच सत्तेक लागून चालू करूंक नासले, एका कॉजाक लागून चालू जाल्ले। बट जशें तुमकां सांगले 2022 सावन खंय तरी एक डिफरंट मार्गाचेर ते पावपाक लागले, कित्याक भरपूरशे डिफरंट मेंटरशिप जावं येवपाक लागले भितर, सजेशन्स, एडवायजीस, एक्सपर्ट एडवायस, खूब गजाली जाले आनी तेतून तुमकां जशें सांगले तशें आरजी फिल्टर लागले। आता फाटले 2 महिने हे खूब त्रासाचे आमकां डायरेक्ट आसा, पूण तेच्याय पयलीं आमकां भरपूरशे हिंट्स येताले, भरपूरशे इनसायट्स येताले आनी तेचेर इंटरनल डिस्कशन्स आमचे चलताले, पूण ते खंय तरी सॉर्ट आउट जावंक ना। आनी इंडिव्हिज्युअली एज अ प्रेसिडेंट हांव हे सगळे कंट्रोल करपाक खंय तरी फेल जालो। आता सुद्दां हे जेन्ना जातालें हांव कोणाक भुरग्यांक फोन करिनासलो इंटरनल पॉलिटिक्स करपाक, नाजाल्यार ते पॉलिटिक्स भुरग्यांक म्हाज्या वाटेन हाडपाक, नाजाल्यार आनी कितें करपाक, कोणाक कितें दिसता ते घालताले, पोस्ट घालताले, सगळें करताले। पूण हे सगळें जेन्ना जाताले तेन्ना मनाक वायट दिसतालें की जे आमी कितें सुरू केल्लें ते आतां एक पॉलिटिक्स जाला आनी इंटरनली खूब डॅमेज आमकां जायत आसा। हांव पयलीं म्हणल्यार सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा की तुमी आमकां, स्पेशली म्हाका जो सपोर्ट दिलो, तेंको दिलो आनी हे रेव्होल्युशन फुडें व्हरपाक आमकां हातभार लायलो। हांव सगळ्यांक सांगपाक नांवां घेवपाक शकना, बट जो कोण ह्या रेव्होल्युशनान म्हाज्या उतराक लागून येयलो, म्हाज्या उतराक लागून रावलो, तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, देव बरें करूं म्हणटा। ते मागीर फंडींग दिवपाक जावं, नाजाल्यार ग्राउंडाचेर काम करपाक जावं, स्वताचेर केसीस घेवपाक जावं, नाजाल्यार ह्या सिस्टमाक चॅलेंज करपाक जावं, नाजाल्यार कसल्याय बाबतींत प्रेयर करपाक जावं, नाजाल्यार ब्लेसिंग दिवपाक जाय आमकां लागून, देवा कडेन मागणें करपाक जावं, प्रत्येक गजालीक जे कोण आमकां आमच्या वांगडा आसले आसा तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। हांव इतलेंच तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टीचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता। थँक्यू। आणि पळयतले अजून आमकां रेजिग्नेशन दिवंक ना, मातशें डिस्कशन जातले तेन्ना आमी मनोजान तुमचे डिस्कस केल्लें आता आमच्याकडे डिस्कस केला तेणी सांगला आमकां की तो रिजाइन करता म्हणून, मागीर ऑफिशियल आतां ती प्रोसेस आनी जे आमची डिसिजन कितें आनी कित्याक लागून हे जालें सगळें ते मिटींग घेवन विरेशाक लागून आमी सोडून वचना, पार्टी तशीच आसा।
पार्टी धरलेली आसा रे, सगळे रेडीमेड आहा, सगळे वर्ल्ड गोयची लार्जेस्ट पार्टी आहा, रिजनल पार्टी आहा, गोयची थर्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी आहा, सगळे सिंबल आसा, रिकॉग्नाइज स्टेटस आहा. मनोजान आपले डिसिजन सांगला, त्याका आम्ही रिस्पेक्ट करूंक जाय आणि फुडले कितें आहा ते आमी तेगे डिसिजन आमची मिटिंग आसा आणि कित्याक सो एक्झॅक्ट रिजन ते आमी तुमकां. गोवा 365 खातीर जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. एके वटेन लोकांक उदक मेळना तरी टायमार बिलां येतात, जाल्यार दुसरे वटेन असामान्यपणान चड वीज बिल आयिल्ल्यान कुडचडे थळाव्यांमदीं हुस्को निर्माण जाला. नागरिकांनी आपली बिलां सहाय्यक अभियंत्याक दाखयली. पयलीं तांकां 2000 रुपया सकयल बिलां येतालीं खंय, पूण आतां अचकीत 6 ते 7,000 रुपयांची बिलां येवपाक लागल्यात. बेगोबेग हाचेर दखल घेवपाची मागणी तांणी ह्या वेळार केली. हे घेवन लायटी बिलां विचारपा आयले, इतल्या हांगा कपीश मेळ्ळो. पयल्या कपिशा प्रॉब्लेम तेज्याकूय व्हडलो. तेगे शॉपा बिल तेका आयला पळय 6,000 रुपये 7,000 रुपये. कपिशा बिल पळयल्यार तेगे फ्लॅटा बिल आयला 8,000 रुपये आनी प्लस तेका आनी कितें कोण एप्लिकेशनां माती गोबर कसलो डायग्राम काडपा लायला तेगे जाले ते 16,000 रुपये आतां. सो आतां लोकांनी ही बिल भरप काय लोकांनी आपणा कितें आसता तें सेव्हिंग करप म्हाका कांय कळना. एक वटच्यान आमच्या पात्रांव म्हणटा सगळे खंय हें केलां, कितें अंडरग्राउंड केबलिंग केलां, हें केलां, बरी वस्त ती अंडरग्राउंड केबलिंग केलें सगळें. आतां अशी परिस्थिती येयल्या घरा फॅन ऑन करतना भंय दिसता, कित्याक तेगे इन्सा शॉपा भितर 3 बल्ब चलता आनी 1 फ्रीज चलता आनी तेका बिल आयलां ते 7,000 रुपये. आनी आमी आतां येई वचून मेळ्ळो, सो येईन आमकां थोडे टॅक्निकल टर्म्स सांगले, हें करप तें करप तें करप, तें मिटराचेर हें रिडींग पळोवप आमी पळोवपाक शकता. बारीकशे आमगे ओसोयड्या समज जर ते पळयले, ओसोयड्या चडशे आमगेले बारीक लोक आसा, म्हणजे बारीक समाजा लोक आसा, तांकां बाबड्यांनी तेंच्यांनी ते मिटर वाचप कशें. अशें जर गव्हर्मेंट इन फ्युचर जर चिंतता की लोकांनी जर हे मिटर रिडींग करपाचें, जाल्यार गव्हर्मेंटान एक सगळ्या सिटीजना खातीर 3 म्हयने एक क्रॅश कोर्स करचो पडलो. सो मिटर कसो वाचप तो लोकांक शिकोवपाक पडटा गव्हर्मेंटान. कित्याक ह्या बिलाचेर कितें कितें चार्जीस बी आसता ते म्हाजे जाल्यार तकले वयल्यान गेले. हांव तरी मात शिकला. सो हें जर म्हज्या जर तकले वयल्यान वयता जाल्यार बारीक लोकांनी कितें कळटलें. सो हें आतां स्मार्ट मिटर म्हणटी आनी वस्त बाबा भयानक जाल्या. ती आमी आतां एक ओसोयडे बी आमी सिग्नेचर घेवन आमकां तें नाका म्हणून सांगता. सो आतां हें कितें करप म्हणून कळना. हें बिल पळयल्यार भंय दिसपाक लागले. पळय फ्लॅटा बिल गेले 8,000 रुपये आनी आतां हें पळय तेणें हें चलन भरलां पळय 3,942 रुपये. तें प्लस तेणें डायग्राम काडपा आनी 1,500 रुपये दिल्या. तो कोण भुरगो येयले तेका 350 रुपये आनी कोणा 500 रुपये. हे पळय हो डायग्राम काडला. सो हे बारीक लोकांक बाबड्या कितें हें सतवणूक ही म्हाका कांय कळना. पयलीं ते मिटर आसले तेच बरें आसले, पयलीं बिलांय बरी आसलेली. कांय कळना कितें चल्लो म्हणून कांय कळना आमकां. मग थंय लायटी बिल आयला थंय तरी पिवळवणूक करप लोकांली ग्राहकाली अशी दिसता तुका? ना पळय बारीकशे मरे तुवें चिंतोन जर पळयलें न्ही, आतां पळय एक कपिशा समज एक नॉर्मल एक फ्लॅटा धर तूं ऑन हायर सायड एक 2,000 रुपये बिल येतालें. सो आतां तेका बिल आयला 8,000 रुपये. सो 6,000 रुपये तेका बिल एक्स्ट्रा आयला. 1,500 बिल येतालें खंय 2,000 धर तूं कळ्ळें. 6,000 एक्स्ट्रा आयला. अशें कपिशा सारक्यो गोंयांत कितली फॅमिली आसतल्यो. सो तेंगेले 6,000 इंटू दोज फॅमिलीज केल्यार कोट्यांनी पयसो गव्हर्मेंट खंय घालता म्हणून कळना आमकां. काय हे अंडरग्राउंड केबलिंग केलं तर पयसो बी आमचे कडेन वसूल करता जाल्यार कितें तरी टॅरिफ वयर लावन डायरेक्ट वसूल करपाचो. अशें करून भितरल्यान हे चोरी करून वसूल करपा न्ही. सो हे वायट, ही गजाल सामकी वायट. हे कोणें तरी लक्ष घालपा हेजेर. अचानक जर इतली बिल म्हाका फ्लॅटांत येवपाक लागली 8,000 रुपया. म्हाका कांय इंडस्ट्री ना कांय ना. आतां दत्तराज म्हाका मेळ्ळो म्हणून तूं जालें हें जॉयन जावपाक कारण म्हाका हें जालें. आतां आयज हांवें 7-8 भरले काल भरले जाले. परत 4,000 हांगा भरपा लायले. इंजिनियरान 1,000 घेतलो. मागीर टायपिस्ट करपाक तेणी 3,500 घेतले 350 घेतले. म्हळ्यार हे भरून हांव 14-15,000 खर्च केलो आनी 2 दिसान लीव काडून रावलो पळय. मागीर इतली बिल आमी पयशे हाडप खंयच्यान भरप खंयच्यान पगार येतलो कितलो. गव्हर्मेंटान तेचे भर घेवपा जाय न्हू. आतां गव्हर्मेंट आमगेलो रे पूण आमकां खावपा लागला आतां. अशें दिन म्हणटा हेच ते अशें दिन हे गरजेलो अभियान आनी कितें हे आमी काम करून थकले पळय. लोकांनी आमी पयलीं कंप्लेन करताले हें करता तें करता म्हणून. आतां आमचेर हें ऑपोजीट येयला. आनी 4,000 भरले परत भरपा लायले म्हाका आतां. टोटल कितले टोटल म्हाका आतां 15,000 भरले लायटी बील धरून सगळे. लायटी बील भरून 3,000 ते इंजिनियराक दिले हांवें. 3 दीस स जाले आनी हे 4,000 भरपा लायले. एक्चुअली कितें आहा लायटीची एज पर द जीआरसी प्रमाणे इम्प्लिमेंट जाल्ली आसा. टॅरिफ जे आहा पळय न्ही आमी पयलीं KWHचे रिडींग करताले. पूण आतां कितें जालां 3 पॅरामिटर्स KW डिमांडाचे हें करता. डिमांडाचे केले कारण लोड लोकांना वाडलेलो सँक्शन लोड आसता तो कमी आसता आनी यूज करता तो डिमांड जास्त करता. आनी ताका लागून तांकां खुबशे जाणां मॅक्झिमम म्हजे कडेन नॉलेजी प्रमाणे येयल्ले प्रमाण खुबशे ते तेंचे एनर्जी चार्जीस तांकां पेनाल्टी पडटा.
आनी ताका लागून तेंची बिलां वाडटा ते आमी खुबशीं जाणांनी ते केसीस म्हाका दिसता 100 and more than 100 150 लोक अशे येयल्ले तेंचे क्लियर जाल्ले आसा तेंगे इन्क्रीज अपलोड करून ती क्लियर केल्ली आसा. थोडी कितें आसा KVH आसा पळय न्ही KVH पॅरामिटर सो एक्च्युअल रिडिंग्स आनी जो मोटर जो आहा जो इंडस्ट्री बीन कितें आसता तो मोटर तो युसेज म्हळ्यार खंय तरी वेस्ट जाता तो कावंट जाता आनी त्या रिडिंगाचेर आमी तांकां बील करता ताका लागून ती म्हाका तें बील खूब जाणां इफेक्ट जालें पूण तिंगे आतां खुबशीं जाणांनी कॅपासिटर जावं हें चेंज करून इम्प्रूव जाल्लें सो म्हाजे हिसपान ते थोडे जाणां तरी पूण अजून आसा ग्रिवन्सी येता हे नाशें ना खुबशे येता पूण आमी तेंगेले तांकां ते एज पर द GRC प्रमाणे जे जॉयंट रेग्युलेटरी कमिशनर टॅरिफा प्रमाणे आमी बील करता आमी आनी जे मिटर आमचे मिटरींग कितें आसा फॉल्टी आसा ते आमी इमिडिएटली ते रिप्लेस करून तांकां सॅटिस्फाय करता. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांनी पावसाळी पर्यटनाक चालना दिवपा खातीर गोंय पर्यटन संबंधीत बसका घेतली. कोलॅबोरेटिव्ह मार्केटिंग कॅम्पेन्स, परवडपी प्रवास पॅकेज, तिगून उरपी पर्यटक आनी भलायकी, संस्कृताय, जेवण आनी भितरल्या वाठारांतल्या अणभवांतल्यान गोवा बियॉन्ड बीचीस दाखोवपाचेर भर दिलो. Our friends from the media to ensure that the storytelling which is happening otherwise, a false narrative which is being created, as we pass the right message to the people, as the year ends, the numbers will speak, and we are very positive as far as not only domestic numbers, which are seeing quite a jump in the overall percentage of growth, and coming from newer markets as far as India is concerned, not only through the families and the friends who have been coming, but also through weddings and conferences. At the same time, international numbers also going up. So, summing it up, the stakeholders meeting has been quite ended on a positive note. There are still issues which will be discussed. We will keep talking to them, and our Secretary Tourism, Mr. Sandeep Jacks, our Director Kedar Naik, our MD Kuldeep Arolkar, and the rest of the Department of Tourism team also continuously, along with our new chairman Kedar Naik of Goa Tourism Development Corporation, has been ensuring that we keep weaving new stories, sitting in the industry, understanding their problems and finding solutions. End of the day, government actors कांयच करूंक शकना, industry actors कांय करूंक शकना, collaboratively आमी करूंक शकता. लास्ट इयर करून दाखयला आनी ह्या वर्सा आमी पूर्ण तरेन पॉझिटिव्ह नोटार फुडें वतात की द नंबर गेम, whoever tries to give a false narrative, the industry is prepared, industry is going to go with it, and we are here to facilitate and support the thought process of the industry to make this Goa and keep them as a preferred destination. We had views of our various industries like airline, airport authorities, travel agents, OTAs, hotels. We have taken their views on how to promote Goa for the next 6 months at least, and we have come up with a strategy to promote Goa in future. They took this proactive step when business was falling down in the monsoon period on running a campaign, and I'm sure this year also we'll take this campaign forward. The campaign was discussed, all the stakeholders got on board, and we'll be taking it forward. The Honorable Minister has an amazing capacity to work. Like our Honorable Prime Minister, he also has a 56-inch chest, as you can see, and he makes sure that we are all bought, and we have long 8-hour meetings at the end of which proactive decisions are taken for the benefit of tourism in the state. So once again, I thank him for his proactive approach. We will be running this campaign for the 4 months going into the monsoon season. And the industry is thankful to him for taking his time and having this interactive sessions. So monsoon obviously is a time when the focus changes from the coast towards the hinterland, and Goa is absolutely something else during the monsoons, especially from the wildlife and biodiversity point of view, because this is one place where you can do night trails, explore the forest with complete safety. I don't think there's any other place, especially in South India, where you can walk in the night, without being worried about your safety. Experiential tourism is something that it's a very growing segment, especially in the youth. So for this monsoon, we have a plethora of activities, right from nature trails to night trails to herping, which is basically we take people out looking for reptile and amphibians, photography tours, heritage, culture, festivals of Goa, and so on and so forth.
And the experience last year of when it was promoted, Monsoon was promoted for the first time, have been very positive, and we are hopeful that this year will be far better, and we are quite positive about and we are looking forward to the coming 3-4 months. Thank you. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर. गोंयचे तरणाटे कलाकार वालंकणीत तियात्र सादर करतले. हे तियात्र पळोवपाक कसलीच फी ना. पयलेच खेपे ही तरणाटी पिळगी तियात्र सादर करतात. लजे खातीर त्रासात पडलो ह्या संवसारात हे तियात्र 27 मेक सांजेच्या 7 वरांचेर वालंकणी जातले. आयोजकांनी दर एकल्याक हजर रावपाचो उलो मारला. हें म्हाका करपाक हेडाचें तियात्र करपाक म्हाका हांव नकळो म्हणजे कितकोय भाग येयलो तें म्हाका म्हणजे पयलीं पांय कुतालो तियात्रां अशें करून हें कुतालो 7 ते गेले म्हाका केलां कितें म्हाका खबर ना. सो पयलीं तियात्र आनी आतां तियात्रां कशी? तियात्र आनी आतां तियात्र जायत हें आमगे कार्नवालाचें सो म्हणजे मोती कितको येयलो म्हाका खबर ना. हें म्हणजे गेल्या वर्सा केल्लें आनी हें म्हणजे सेकेंड इयर दुसरे वर्स. पयलीं तूं फक्त खेळ करतालो? ना पयलीं अशें करून कांय आसना गेलें. सो गेल्या वर्सा केलां आनी हे वर्स. सो आतां खंयचो काडला तुवें तियात्र? आतां ह्या वर्सा काडे 3 काडे. सो खंयचें नांव खबर? लॉजेक लागून त्रासांक पडलो ह्या संवसारान. ओके. आनी आतां वचपा आसा तो खंय आसा तुगेलो तियात्र? वेलंकिनी. केन्ना वचपा तुमी आनी तियात्रां नांव कितें थंय? 25 तारखे वयताय. अर्चगीन हेडगीन. ओके. वो तियात्र घेवन तुमी वेलंकिनी वयताय. वेलंकणी वयतात. कशें करून येयलो तूं तियात्रां? कशें दिसता तियात्रां येवप? बरें. कितली स्टँडर्डा आसा तूं? सेकंडा. आतां तूं तियात्रां कित करता? कातार म्हणटा. हय कातार म्हणटा. आतां म्हणून दाखयता तूं म्हण. आदाना म्हाका कोणाचो एक सोरी आमची येता मामा दाडा म्हाका सोडून दिले ताचो उगडास कोता मामा दाडा हांवें पळोवूंक ना देखून दुखी हांव जाता कोणाचो स्मोक म्हाका मेळूंक ना देखून बोर्डिंगा शिकता कोमी पासून जल्मल्या पेला पाका पोंदा कापल्याली पळयता जनवरां जुपासून पोरांचो कसो सांबाळ कोता. एज अ यंगस्टर आमी फकत स्टडीजाकू चड फोकस्ड आसताय आनी आमगे टॅलंट्साचे केन्ना फोकसूय करपा वचनाय. सो आय थिंक तियात्र एक एशको टॅलंट आहा आमकां एशको मुखार व्हरपा शकता खंय जाल्यार बिसायड स्टडीज इट्स अ गूड प्लॅटफॉर्म. आमी कितें हें केलें तें आमी लोकांक दाखोवपा सोदताय. एक हे हितून तियात्रां एक बरी मेसेज आहा आनी आमी ती मेसेज लोकांक दिवपा जाय. मिन्स ऑन डे टू डे लायफाचेर मेसेज आहा ती आमी ती दिवपा सोदताय लोकांक. कित्याक आमगे डायरेक्टरान बरी प्ले बरयला बरी एक्टरान बरी एक्टींग केला आमी जॉन्सन बाबाने आमी बरी म्युजीक दिला that we want to give that to the people out there. लोकांक दाखोवपा जाय मिन्स तूं आमगे हें आर्ट्स हे आनी एक बरी मेसेज घेवन वचय लोकांक. आमगे कॉमेडियन मारियो आहा तेन्ना लोकांक हांसयला बरी कॉमेडी आहा व्हेरी मिनींगफूल कॉमेडी आहा. यंगस्टर आसा सगळे यंग आसा. हय व्हेरी यंगस्टर्स आहाय सगळे. सो आमगे कितें आमगे सगळे यंगस्टर्स आहाय हितून. सो आमकां जाय लोकांक चोयला जायते आनी युथा येवपा हितून एक दिसा मिन्स हे आहाय तुमी यंग म्युजिशियन्स आहाय हे आहाय भिनाकाय तुमी हे आहाय हिंगा बरें शिकोव जायतें शिकोवं मेळटा तुका जायतें तुगे लायफा वयर तूं हें करूं मेळटा तुका एक्सप्लोर करूं मेळटा तुमकां. भुरगेपणींत हांव एक्टींग करीत आयला डान्सूय करता सिंगींग करता. सो एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी बाब झेवियर म्हाका चान्स दिलो हिरोवाचो रोल करूंक. हिरोवाचो रोल म्हणटरीच भरपूर प्रेशर आसता ती एक तुका जो रोल दुसऱ्यांक दाखोवंक तुज्या एक्टिंगान दुसऱ्यांक मेसेज पावोवंक हें एकदम कठीण. पूण हांवें तो भाग घेतलो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली आनी बरे भाशेन केलें. हो शो बेजिकली डेपिक्ट करता 2 केसीस. एक तरी फर्स्ट यंगस्टर्स बीन आनी तशेंच काजार जातकूच सुनेन कशें वागपाक जाय एक
सुनेन घोराब्याचो. सासूमाईन कशें वागपाक जाय एक घोराब्या भितर तो हो देखावो आमी बेसिकली दाखोवन दिता. आमी पळयतात जायते गोवांत आमचे लायक कितें चलता तें एक सासूमाय आनी सुने मदें. सो दॅट इज व्हेरी फेमस. सो ताका लागून आमी एक बरोसो लायक एग्जाम्पल पोर्ट्रे करपाक ताणें तो हो खेळ बरयल्लो आनी आमी तो डेपिक्ट करता. सगळें बरें दिसलें, सगळें बरें जालें, आमचे शो बी बरें केले आनी आतां आमी वेलंकनी घेवन वचपाक करता शो आमचो 25 मे आमी वयता. थिंगा तेगेली एक आंगोण अशी आसली सो थिंग आमी लोकांक अपील करपाक सोदता फ्री शो दाखोवपाक. आनीक आतां आमी सगळो आमचो ग्रूप म्युजिशियनान सगळे बरें जाले. आमकां अवॉर्ड बी मेळ्ळ्यात करतालीं. कितें आतां तो न्यू शिकताय न्हू आनी पयलीं म्युजीक जाता नातून आमचे ट्रम्पेटर बी कितें मिस्त्री आसता ते अशें करून आसताले शिकताले. आतां न्यू लेटस्ट म्हणल्यार कितें भुरग्यां इन्स्टंट शिकोवं येता डायरेक्ट चड फास्ट शिकोवं येता. तें कितें जाता नातून आमी पयलीं कितें सोल्फेज बी चड करूं वचनाय आतां डायरेक्ट तुका इन्स्ट्रुमेंट कीबोर्ड डायरेक्ट येता इन्स्ट्रुमेंट तुका नॉर्मल डायरेक्ट वाजोवंक मेळटा. सर हांव सगळ्या पयलीं स्वाती माय मोगाचो नमस्कार करता आनी देवा दिनवासता आनी वेलंकनी सायबीन माय भरपूर वाकाणटा. हांव जेवीर ते काराळे ओडको लागले 1 वर्स जालें आनी हांव पयलीं बरो फ्रेंड दोगांनी तो एक दीस म्हाका बोलपा लागलो आपणा यो खेळा आनी हांव पावोंकून हांव जायते जाणां नाचलो. आनी सर मुगे ओडवीक सांगपा ना कित्याक मुगेलो मेन म्हणटो इना म्हणटो गिफ्ट म्हणटो पब्लीक ऑडियन्सान म्हाका वयर दवरल्या वयर उरलो सकयल दवरल्या सकयल उरलो आनी तेणें म्हाका आपणा खेळाक घायलो आनी मुगेलो भरपूर सपोर्ट मेळ्ळो ताका. आमी गोंयांत 64 शो केले आनी आमगे उडोवतूंक आमगे एक्टरान सांगिलां बरे अवॉर्ड मेळ्ळे बेस्ट एक्टर, बेस्ट कॅरेक्टर, बेस्ट डायरेक्टर आनी बेस्ट चायल्ड आर्टिस्ट. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर. भाग्यनगर हैदराबादातले हिंदुत्ववादी आमदार टी राजा सिंग फोंडा हिंदू राष्ट्र जागृती सभेक संबोधित करतले. 24 मे दिसा फोंडा पोरन्या बस स्टँडाचेर ही सभा जातली. खंय हिंदू राष्ट्राचो आवाज खर उबारपा खातीर हिंदू जनजागृती समितीन भव्य हिंदू राष्ट्र जागृताय सभा आयोजित केल्या. हिंदू जनजागृती समितीन आयतारा 24 तारखेक एक व्हडले सभेचे आयोजन केल्ले आसा. या सभेला खास करून प्रमुख वक्ते म्हणून भाग्यनगर हैदराबाद येथील माननीय आमदार श्री राजासिंग ठाकूर हे प्रमुख वक्ते म्हणून या सभेला उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री रमेश शिंदेजी हे सुद्धा या सभेला मार्गदर्शन करणार आहेत. या सभेच्या माध्यमातून हिंदू राष्ट्राचा जो आवाज आहे तर तो बुलंद करण्यासाठी ही सभा मुख्यत्वे करून आयोजित करण्यात आली आहे. आज आम्ही बघतोय की या भारताच्या संविधानामध्ये संविधानाच्या मूळ प्रस्तावनेमध्ये समता, बंधुता, न्याय या गोष्टी प्रामुख्याने प्रस्तावनेमध्ये सांगितलेल्या आहेत. परंतु आज बहुसंख्य हिंदूंच्या देशामध्ये हिंदू समाजावरच अन्याय होत आहे. सर्व धर्मनिष्ठ, सर्व शिवप्रेमी, सर्व हिंदू बांधवांना आम्ही आवाहन करतो की आपण सर्वांनी या सभेमध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावं. आम्ही गेले 15 दिवस या सभेचा प्रसार गोव्यातल्या विविध भागांमध्ये करत आहोत. फोंडा तालुक्यामध्ये वेगवेगळ्या हिंदू संघटना आहेत, वेगवेगळ्या शिवप्रेमी संघटना, या सगळ्यांना या सभेचं निमंत्रण देण्यात आलं आहे आणि सर्वत्र उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे. परंतु आम्ही बघतोय की मागच्या काही दिवसांमध्ये हा जो हिंदू राष्ट्राचा विचार आहे तर त्याला विरोध करणारे सुद्धा काही जण समाजकंटक आहेत. म्हणजे या सभेचे होर्डिंग आम्ही वेगवेगळ्या भागामध्ये जे लावले आहेत तर कालच्या रात्री काही समाजकंटकांनी, धर्मविरोधी व्यक्तींनी हे जे होर्डिंग्स आहेत तर ते विद्रुपी करण्याचं कार्य काल रात्री आम्ही लक्षात आणलं. याविषयीची सविस्तर तक्रार, पोलीस कंप्लेंट आम्ही आताच फोंडा पोलीस स्टेशनमध्ये करण्यात आली आहे आणि आम्ही मागणी करतो की हे जे कोणी संबंधित आहेत, कारण ज्या ठिकाणी आमचे हे फलक होर्डिंग लावलेले आहेत त्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरेज आहेत, त्यामुळे पोलिसांनी याची त्वरित दखल घ्यावी. हे जे कोणी संबंधित आहेत त्यांच्यावर कठोरात कठोर कारवाई करावी अशा प्रकारची मागणी आम्ही करतो. छत्रपती संभाजी महाराजांनी जो एकमेव किल्ला बांधलेला तो आपल्या फोंड्याच्या इथे मुर्दनगड किल्ला गेल्या जूनमध्ये याचं संवर्धन व्हावं याकरता एक समिती स्थापन झाली आणि त्या समितीने वेगवेगळ्या स्तरावरती याचं संवर्धन व्हावं म्हणून प्रयत्न केले. अनेकांची त्या संदर्भातल्या मीटिंग्स अटेंड केल्या आणि सगळ्यात महत्वाचा भाग म्हणजे गेल्या विधानसभेमध्ये याचा आवाज उठवण्यात आला आणि एक गोष्ट सकारात्मक घडली. हा मर्दनगड किल्ला याचं नोटिफिकेशन झालं
म्हणजे सरकार दरबारी त्याची मान्यता झाली. आता फक्तच नोटिफिकेशन होऊन काही होत नाही, त्याचं संवर्धन म्हणजे पुनर्बांधणी याकरता सरकारने आपापल्या परीने प्रयत्न करावे. याकरता ही समिती प्रयत्नशील आहेच, पण सरकारने जास्तीत जास्त बळ आपलं ह्याच्यामध्ये घालून लक्ष देऊन तो बांधावा, जेणेकरून शिक्षण क्षेत्रातील म्हणजे शाळेतील मुलांना किंवा मला असं वाटतं की या किल्ल्यासंदर्भात एक पायवाट देखील मोठ्या प्रमाणात जर केली तर खूप असा उपयोग मुलांकरता होऊ शकतो. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आणि अरुण नाईक.